Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Syabtina mulja'aki para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus Selerana semulja Kiai Haji Ahsan Jamal, selerana semulja Kiai Said Dasuki, selerana semulja Kiai Haji Syamsul Arifin, selerana semulja Kiai Munif Hadiri, selerana semulja Kiai Sihabuddin, Kiai Bahruddin, Kiai Baihaqi, tersedaja kiai-kiai selain, hafidhahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Semulja sahibil haja Bapak Rois sekeluarga sekeleresan suri semangkin membeda acara rutin dalam rangka acara haul malarmu kesaya haulen nesapora setajatu sana selamat tak dari seksa kubur, selamat tak dari fitnah kubur, kaula ajunan si adua akin malarmu keban Allah kabari husnul khatimah. Setaja anggota Raudatul Muta'allimin, bagus kaum muslimin maupun muslimat rahimakumullah. Bada setong hadis riwayataki sarang Imam At-Tirmidzi, Kanjeng Nabi adabu ma min mayyitin yamutu illa nadimah, ring mate sera asaos bagus coba bila lamate kapi kasta. Diulang na boleh. Ring mate panika bila ampon lamate kulaban sambian orang si odi panika bila ampon mate bagus otaba coba selamat tak selamat kapi kasta. Bian mah mungkin ngocak mun saya coba kasta masuk akal kiai, kayak mun saya bagus maki kasta. Nah ini kan, maki kasta. Terosaki sarang Kanjeng Nabi. Ingkana khairan mun semate panika tepak gereng bagus. Allah yakuna isdada au zada. Mun reng maten ni tepak kasih bagus, salah depak gelem kopur berubah ngocak. Arapa kok lambak ya mata sajan baceng ibadah jaan kok nyamanan ban setia. Arapa yang bingkok mata kapiaki ibadah jaan kok lebih selamat tempang setia. Arapa yang bingkok mata kapiaki ibadah jaan kok setia dia lebih bunga. Wa ingkana musian, bila semate kento ternyata tepak kering cuba, ya kah? Bila semate ni kata tepak kering cuba, napa kastana? Allah yakuna ista'tabah,
aitaba wa aslaha sya'nahu. Beremajaan san orang ni kan ternyata si mati tempat kena cuba san lada pak ke dalam kuburan bah ngocah arapang kok lambak mata tuli atobat jaan wang kok tak palang ingat setia. Bu, Pak, ternyata mau neker beker ring mati ni pada ban ring mondok. Oke? Tare. Bila lada pak ke bajana kereman tek don te santre jompok bila lah hari Jumat ni kesampai toron para ada bagan lorong bebe si ada tepan la teng bi gula kadang ditanya aki apa jong nanti apa eko apa arah apa jaring dan tek ningir ponduk ke jaring bakun yantare banapaan tigal takut tak entar. Coba pikir. Tedan-tedan. Bila lah kadung datang apaan punga makai kirim pesen ning sakon ni. Lagi? Sejan dalam hadis ka seorang mati ka hadisah. Bila bah bada doa makai ning sakon ni fa idza lahiqathu kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Bila lada pak pas bada doa bada bacaan bada kencaran Fatihah bada kencaran dari sedekah dari orang seodi kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Kak ditojai pon pas lebih bunga lebih seneng ketimbang itunya ban esena. Allahu akbar. Mangkan pada orang mondok bila lada pak apaan kita temu apa saya sambiro kita temu lo lebih bunga bendong seorang napa boleh sampai mau keluar pese jakten makai gundu bolo makai gun seket ebu ni ka bunga terlebar gula ban sapian sini ka gula kungon mati nah kana mondok sama ni ka juga bila ampon la tati alumni aban gak dito ampon la ambo mondok lebade ma Roma selema alem guru bak kasta si montok esi dogiri guru montok karang turin guru selema alem kasta ana apa kasta arapa ko mata lebih peceng ja anu aleman bersedia ye sedeng gendeng kastaan boleh setak peceng kastaan boleh bang oca arapa ko lembak ja arok toro ka ustad arapa ko lembak ja arok toro ka kiai ja anu ko alem pada bandruang. Maka sampai berdepar pesan orang Madura, pare pesan orang Madura, ada buana betes pada yada, buan betes pakuni budi, ada pada kasta pada yada, reng kasta pakun pada budi. Benar. Maka sampai pada debu, idza aratta antaf'ala syai'an fatadabbar aqibatahu ambiyan debuna ambian mun aku lakuan apa bayi sehingga sambil pikir di budina fa in kana khairan mun idi budi inna bagus fa amdihi tuli terus akhir wa in kana syarran mun geran di budina coba fantahi ja terus akhir meletak kasta nah napa setak kasta ke muslim kelakuan napa setak kasta ulang na boleh kelakuan napa setak kasta kelakuan sebila berhubungan ben Allah dharma bila berhubungan sareng akhir berhubungan ben akhirat kuranya mana tijaratan lan tabur dagangan setada rogina ngambian ni ka adere alhamdulillah jak gula numpak sebedang etek apa boleh sadara depak ka kantong embian nikah ampun adegeng ben Allah adegeng sarang tijaratan lan tabur embian nikah adegeng ben Allah ibajar ben Allah bila swarga amin swarga antar masuk swarga kabeh keng mun amin menawa tak cukup Be gula mbian mangken terangake gula pernah mangkin ing kitab Tambiqul Wafilin.
Berdelema orang saya jamin masuk surga. Biar termasuk. Nomor setong. Saya nggak mau kon jamin menolol. Hari alakor ya. Dia gigi nomor tong. Almar'atus salihatul muti'atu li zawjiha, reng bini setaat ke selake. Tak lesem kele seman. Mana bentai dewasa kele seman. Terus masuk Terus masuk surga. Iya, jadi lah. Petaan ke sela. Pokok selake selama tak nyorokan maksiat. Mau nyorokan maksiat cek taat cek toro. Kek bakun latini beni buang. Lagi langsung buang. Cak buang. Apa benembuk nyorok maksiat cek toro. Nyorok kafir cek toro. Tapi bakun latini wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bakun latini kejak to ngerti makin lagi nembian bah nyoro maksiat cak toro kayak latini cak bah buang. Kulan makin ni kebenyak ni bini korlanu anu sekoni lentar pengadilan dah minta cerai. Mak pocur cerai ni kita takut ring laki. Cak anu mun takut ring bini makin belum puluh kali cerai. Positif. Mun takut ring laki banika ki bisa nahan. Ngakak ngojak cerai. Inglan tar kasabeng arek. Mole lelesong ida. Lah kalau pai saya ngojak cerai. Wow, mun se bini aja kadang ngacol-col. Pesa kok. Berbunda ya pesa kok. Apa sah berbagai jila. Apal-pal gini kan. Oh, jak sekejap lah ngampul lah. Ya. Bada. Dua sobong bolan ning di narwa. Jak sekejap lah ngampul lah. Ya. Kalampin lah temui puntuk. Ya. Bada. Dua apa? Ya, wah keluar. Sana keluar itu lot sekali ban selake wah ngocak lemate nama tak ipang lo kok. Wah. Mata lang kok. Tapi buru ah. Sana le seminggu mulai ko nepan bah ternyata bah kelap serangdar bercentar. Tak bah nelpon ke selake. Ada ocen je kok. Ya. Kayak minta koni, ya Allah, duma tak todus, ambu kini sering ni gak sepo semikir lebera, rek laki bini ni bakun pada kiri duna, umur kat seket ke atas guru bolong wanduanan orang pengarap, apa kerem pegaman nyaman lah atau karpole. Keridu boleh lebih biasa sepo ni kebenik yang tak tahu karena lelesok mokok tak mokok ya tahu mian mini rona gus bahak kurang saya mulai menikah tidak pernah tengkar kok boleh memikir guan dan gula masa ternyata Gus Bahab ada bu karena bila mana istri saya itu marah saya diam ya kita akhirnya tokar meneng karena saya punya prinsip marahnya istri saya itu adalah surga sehingga saya tidak membalas wajaan Allah. Nomor 2 wal waladul muti'u li abawaihi. Nomor 2 iki gak ditok orang saya jamin masuk surga anak saya taat ke orang sepodu embuk mun ki eka bolong baabaan kadang lesok pangocak tuh lagi kira boleh tuh lemang luar boleh cak abak lah salah boleh
Keng sengak bukti aki ki. Ring sepon bila ampun ating kelomor. Kerua kerong terlebat. Pangocak kok biasan kol pokol sangak sedaya re biasan tangembuk leki kir kang kok ya mak la tada ikut. Kerong. Gula tandi epak tandi embuk gula ni yatim piatu. Yatim pian marena sana pada jateman bulan Muharram. Mun tak nemu jatem boleh maki gula pada. Yang mun jatem nak ni kosot cetak mundi gula congkot akil tua kelu. Kerong ni gula bilan mun ki bedembuk gula mundi masalah gula nelpon ke Jember. Assalamualaikum apa cong abti nandi masalah ka dito apa nak tak kira berdapat selamat aru tak satu langsung selamat tore gula cerita biar mun tak perjaya tanya ke anak gula satu bidatu ke kantor gula lamba ni kita atu bidatu adu kon ini manti gula manti monoreng japo penyakit tumor kurubi gula kuni setting tabun itu ay kur langsung moros langsung boros pak kanker ateh nabaan guru ring truk setruk lamba papi gula pak kuni pecentar sokon jokok enter nunggu lah tanya aki ke daerah Pelumpungan daerah Pelakpak daerah bagi muslim lamba apa manti sebah tak manti napa ambo aleki ke compok ajemur sasaan jemur pas atole ke amper mak banyak tamoy tamoy siapa tamoy abjin arapa punten geng namoy janggul kula tak ngabala jadu kon punten geng namoy ko ben jara ko majurika ben penampai orang je iko engki ko jago tarida iko tarida ko mun ben penampai orang ko ridaan ben morok iko lah ni kakun ko jawa ada buta rida galakun na gula nyeting orang John Sarayu John Sara koman tino bah tada duh jano agula yo mon magula man tinga lamba tak kira bidatu karo tutul mutalimin de jago aduh kon ni jago ajual ngare re awa manti gula lamba awa manti lamba keng tai patang tete dung jo tak bojor ing lajo kon assalamualaikum napa pak kerua gula andi anak leput semaput entaren numpak sepeda motor lagi di kembuk gula tak setuju morok baik kok langsung batak mati ini kamu nembu mau ning biar mangga nembian bu anak makin melar ada mapah ngocak bentar tetiri orang pejrecong senika bentar tetiri orang mul jejong gua tembus ke langi beto jambu gula gini kakut ja tarida pahelang ngomatin gula elang pahelang lan ni tahu saka al-fatihatu ilahatu tan tahu sada iyembu ja mangga namun anak taat kering sepoduaan ngabdi kering sepoduaan jamin ding tak langkong gelanon jamin napa jamin nak rezekina lancar yang pak benembo dah di kaki ya bekal selamat mun di anak sekus bagus lah faqad jaa fil asar dengan kini kan faqad jaa fil asar ampun rabu setong keterangan ning dalam asar apa innallaha yastahyi Allah sanggup todus ayu adiba bekal nyeksa walidan dak gareng tuah tahtal ardi selama masuk ke dalam bumi berarti mati Allah todus nyiksa apa nyiksa embuk selamate wa waladuhu yad'u lahu fawqal ardi si anak nikah doa aki apa an beri atas bumi ingat Raudatul Muta'allim ini ke beri atas bumi napa beri beban bumi ambian mulai gela doa aki bangga sepo amate ha kedua Allah todus nyiksa apa benembun bian dem kapur Allah benih kun tak seksa tapi todus Allah senyiksa selamat jadi ulang na boleh innallaha yastahyi ayyu'adziba
walidan fauqal ardi maaf tahtal ardi wa waladuhu yad'u lahu fauqal ardi. Allah todus nyiksa orang tua sila masuk ke dalam bumi bila anak doa kibar di atas bumi. Gula tak apal ke muslim ke doan reng sepo. Mari norok gula. Ayo, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lewes. Lancang kelu ke muslim. Norok gula. Mana norok gula? Rabbi firli wali walidayya. Ambulah. Kila monolog orang. Bada segambangan boleh. Bada sekian. Bada. Norok gula. Astaghfirullah li abi wa ummi. Ada lah. Awat. Karmela aja lah. Ngala sa lancang Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ngala sa biasa Rabbi firli wali walidayya. Ngala sa nyaman astaghfirullah li abi wa ummi. Nyaman. Nyaman. Mohon kematua ke astaghfirullah lima tua laki lima tua bini dah ya. Dengar. Tahu sarap Arab yang mencetak tahu kok. Malar mukai sabora sarang Allah apa ambo. Lalu jangan kau amin beri setia ria. Malar mukai sabora apa benembo. Oh tak ada nikah. Ya Allah sabora aki apa benembo. Sabora aki matua laki matua bini al-Fatihah. Oh wes lah. Nyaman? Masuk akal? Lalago ni mulai dekia. Wes, nomor 3 saya jamin masuk surga. Wal mutawaffa fi tariqi Makkah. Orang si mangkat ke Makkah ngak makin hajian, kita laksanakan haji lah tak ada umur. Jamin masuk surga. Ya geng jabah ngocam yang gula terhaji geng termati. Allah banyak jalan masuk surga ni kebenikun kini kamu lolo. Bener? Gula ribarin kau jangan mak. Du malam nang ara mun tak tulu malam nang koncengan ka talango sumenep. Pah bade karangan bunga ya dan romanore. Ni kebahajaret ta saya ngatraki gula. Ni kemangkat talakku lemalam sebung umur itu. Allah. Mangkat ke Mekah, berangkat ke Mekah laku lemalam sebung umur. Allah. Umur dah bangki lagi. Ni kemangken ni kan. Ada si bisa jamin dapat ke Roma termasuk muslim. Ada si bisa jamin. Keng malar mo kadar dapat. Letak apa ngarap reng Roma ro. Sera boleh. Reng bag malam pon. Sera boleh si bisa jamin masuk surga. Wasahibul hulukil hasan. Orang si andi ahlak dan di ahlak bagus. Orang si andi ahlak bagus nikah jamin masuk surga. Kambian bangoca anak apa mak orang si ahlak bagus si jamin masuk surga karena debu kanjeng Nabi orang si andi ahlak bagus anika andi kenjaran orang si yang siang apa salam malam ibadah Allah yang siang apa salam malam ibadah siapa jadi saya ngelakon ngak ketika yang siang apa asah malam tak tedung ibadah saya rasa kuat tak kuat jangki innala lain tapi mbian kalaban andi ahlak mbian pada ban yang siang apa sah malam ibadah terakhir saya jamin masuk surga wa man adzana fi masjidin minal masjidi imanan wahtisaban orang seistiqomah adan ning masjid istiqomah adan ning masjid tak rep ngarep bajaran tapi rep ngarep kenjaran kedua jamin masuk suarga mangga nembian make suara na tak nyaman ya toren adan pangocak dujak tak nyaman duma adan saya tak nyaman si bagus karena ruang aja ke reng tedung mun man nyaman kelu jan ngit daureng
tak napa adan mau nembian jet mampu karena berak bini antina jak seorang sobah adan nah nyari kejaran lain gak mah kejar nasi bini segala gurua ring bini taat kasela ke insyaallah surga sallallahu ala Muhammad Allah sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam bon ribarin badet tua ibaki kambian ni sarang giai mare tore noroi gula deki jadi fotokopi sarang giai bismillahirrahmanirrahim Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka wa anzil alaina barakataka wa albisna libasa afwika wa afiyatika wa allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya rabbal alamin al-fatihah langsung doa Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi dhahiran wa batina wa tanshuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal Allahumma taqabbal wa awsil jami'a thawabi ma qara'nahu wa تلوناه وما عملناه من الأعمال الصالحات وما تصدق به صاحب الحاجة هدية واصلة إلى حضرة حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وأرواح الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وخاصة إلى جميع من كتبت أسماءهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مداخلهم ونقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompolan panas sanget kaarjangan nyon paring saenoman dari konana ajunan Allah sallallahu alaihi
sallallahu Allah sallallahu Allah sallallahu wa salatullahi ta'ala tahrir sutore Ahmad al-Hadi Muhammad صاحب الوجه المنير الله استغفر الله رب البرايا استغفر الله الله ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.